ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1950 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଭାରତରେ ବନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିଯାଉଛି। ଆଜିର ଗୋଟେ ସଦୁପଯୋଗ ସେ 1950 ମସିହାରେ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସର ମୂଳ ବୀଜ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦିବସ କରାଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହତ କରିବା ପରିସଂସ୍ଥାନ, ପ୍ରତି ଜୀବଙ୍କର ବିଚରଣ, ଆହରଣ, ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ପରସ୍ପରକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ବାୟୁ, ପବନ, ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆକୁ 1950 ମସିହା ଠାରୁ ଏ କ୍ରମାଗତ ପରେ ଏ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ବନ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ପାଳନ କରୁ। ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷରେ ସଂଘ ପରିବାର ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକ ମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ସୋମବାର ଶନିବାର ଯାଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ କଳି ଯୁଗର ବାସ୍ତବିକ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଇଏ ବିଷ, ଆକୁ କେବଳ ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଗଛଟି ଲଗେଇଛୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନାଇଁ, ମୋତେ ଛୁଆବେଳୁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ବି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେତିକି ବି ମୋତେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଆସୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛି। ମୋର ବି ବଗିଚା ଅଛି। ମୋ ବଗିଚାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଅଁଳା, ବେଲ, ନିମ୍ବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ। ମୋ ବାଇରୁ ବି ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆସିକି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏସବୁ କାମ ହୁଏ ନା। एक्चुअली एटा बेगुनिया खंड जो स्वयंसेवक संघ अच्छी आमर बेगुनिया खंड आउ एटा आमर जो शाखा अच्छी ये आमर शहीद भगवत सिंह प्रभात शाखा तार मिलित उद्यम ये आमर वृक्षरोपण कार्यक्रम होती आउ स्वयंसेवक भाई मान द्वारा आउ एठी समस्ते जो खंडर किसी भाई आसते ये अच्छा आमर खंड कार्यभाग आसते आउ आमर ये जो भाई मैंने अच्छा स्वयंसेवक भाई मैंने से भी आसते। तो समस्त मिलित उद्यम आउ ग्रामवासी मिलित उद्यम समस्त उद्यम आमर ये वृक्षरोपण कार्यक्रमटी होती। आगक भी ये जो कार्यक्रम अच्छी माँ पाई गछटे आम आगक आगक समाज पाई आउ ये परिवेश पाई आमर जहाँ भी कर्तव्य अच्छी सबुबले संघ काम करी आसी माने स्वयंसेवक संघ जहाँ भी निर्देश देती जेबे भी जो भी कार्यक्रम समाज जिते बड़े जो भी असुविधा होती संघ सबुबले समाज पाई काम करची आ समाज रो सेवा पाई काम करी आसी आगक मध्य करिवो। आ प्रत्येकटी स्वयंसेवक ते कर्तव्यबोधरे आगे चली एवं तार निष्ठा एवं निस्वार्थपर सेवाई आज पूरा भारत पूरा विश्व रे तार कार्यक्रम चले आसी पूरा समाज को आज सेवाई तार काम से कर चलछि। सामाजिक कार्यक्रम रे मु सदाबेले आज्ञा मते वर्तमान 76 वर्ष होला मु 20 वर्ष दिनु एथिरे जड़ित हो आसुची। प्रत्येक गाँव समस्त कार्य मु आज्ञा अच्छी से कार्य सहयोग करे। आज पिला माने ये जो वृक्षरोपण कार्यक्रम कर बहुत आनंद बहुत खुशी आउ सेमानकु भगवान ठाकुर जगन्नाथ आहरी बल दियंतु बुद्धि दियंतु शक्ति दियंतु। ये वृक्षरोपण से माने लगे ए परिवेश को शुद्ध करंतु निर्मल करंतु एवं ए समाज को से माने रक्षा करंतु। आउ मु या परे गोटे पद कहूची आज्ञा यही मो गाँ मो यही गाँ यही माटी माटी नुहे तो माटी यही गाँ यही पानी पवन दाना कना देई रखे जीवन रखी सर्वदा टेक यार केबे भूलिबिनी तार नाटी यही गाँ यही माटी। तेणु यही माटी माँ को जमती आम भल पाऊे गाँ माँ को सेमते भल पाऊे वृक्ष को से भाई भल पाई ए सारा ए विश्व को आम जमिति शुद्ध वायु प्रदान करवा से उद्यम आज्ञा मु सदाबले करी आसी एवं करी।